सातकोटणी ग्राम पंचायत जनशुणाणी कार्यक्रम अनुष्ठित। रंगीलुंडा ब्लॉक अंतर्गत सातकोटणी ग्राम पंचायत जनशुणाणी कार्यक्रम अनुष्ठित होता। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଓ, ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ କୁନି ସାହୁ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଲେଙ୍କା, ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲିଜାରାଣୀ ସେଠୀ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସିଡିପିଓ ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଘମିତ୍ରା ମିଶ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଯୋଗଦେଇ जनशुणाणी कार्यक्रम आरंभ करथिले। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ବିଭାଗର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଆସି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଅଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। सरपंच सातकुटुणी सातकुटुणी कन्फरेन्स हल आमर आज जनशुणाणी थी आमर समस्त ग्रामवासी आसिकी जार जहाँ अभियोग मैंने कार राशन कार्ड ना कि कार भत्ता होनी आउ केत जन माने वृद्ध व्यक्ति से बैंक जाइए पैसा आनीपारे तो हाथ में दि जाऊ तो आउ कार घर ना सब प्रकार अभियोग आम ब्लॉक डीडीओ सार महोदय आसते समस्त लाइन डिपार्टमेंट सार मैडम समस्त आसते तो समस्त अभियोग आज मैडम समस्त सब सुविधा होता माने कौन टिफिन व्यवस्था आ समस्त माने कौन साइलेंस शृंखलित भाव में पानीय जल बसबार आगे खाଇବା व्यवस्था शृंखलित भाव में समस्त कार्यक्रम आजके 40-50 टका विभूतिभूषण लेंका समिति सभ्य सत्य कौन कहे जनशुणाणी जिला शृंखलित भाव में कराए जार जार आपत्ति आम ग्रहण कलु जिते भी शीघ्र पर सफल सब प्रकार व्यवस्था कराई सर से बस खाया पीवा पानी सब प्रकार व्यवस्था कराई।